नमस्कार। वर्तमान हम पढ़ा मातृभक्त चाणक्य। एठारे विशेष भाग में रीट लकार प्रयोग होइछि, अर्थात भविष्यत काल। शिशु चाणक्य मात्रा सह संभाषण। शिशु चाणक्य मात्रा सह संभाषण अर्थात जितेबले शैशव अवस्था थिले चाणक्य माँ सहित संभाषण करुछन्ति। चाणक्य कथयति, मातः हे माता त्वं क्रन्दसि, त्वमें कान्दुच। माता कहउछन्ति, आम पुत्र, हाँ पुओ, तब सौभाग्यम दृष्ट्वा क्रन्दामि। तोर सौभाग्य को देखी मु कांदुछि। चाणक्य कहउछन्ति, कीदृशम सौभाग्यम, कि प्रकार से सौभाग्य। माता कहउछन्ति, तब हस्तेन मगधस्य निर्माणं भविष्यति। तब हस्तेन मगधस्य निर्माणं भविष्यति अर्थात तोर हातरे मगध राज्यर निर्माण हेबो। एटी भविष्यति एटी कौन है ना भू धातुर लीट लकार प्रयोग होइछि। चाणक्य कौन कहउछन्ति, किंतु मातः अहम किम करिष्यामि। हे माता मु कौन करिवि। माता कहउछन्ति पुणी, पुत्र त्वं मगधस्य प्रधानामात्यः भविष्यसि। हे पुत्र त्वं मगधस्य प्रधान अमात्यः भविष्यति। तू मगधर प्रधान मंत्री हेबु। चाणक्य कहउछन्ति, मातः हे माता त्वं एतत् कथं ज्ञातवती। तमे किपरि एहा जानिल। किपरि एहा जानिल जे तमे कहउछ मु मगधर राजा प्रधानमंत्री हे, पुणी मो हातरे मगध राज्यर निर्माण हेबो। किपरि एहा तमे किपरि जानिल बोली एटा प्रश्न करछन्ति कि चाणक्य प्रश्न करूछन्ति मातांको। माता कहउछन्ति, दर्पण प्रदर्श्य। माता चाणक्य को दर्पण देखाई कहउछन्ति, पश्य पुत्र, हे पुत्र पश्य, तुम्हें देख, तब सम्मुख दन्ते सौभाग्यस्य चिह्नमस्ति। तुमर सम्मुख दांतरे सौभाग्यर चिन्ह रही अछि। चाणक्य कहउछन्ति, किंतु माता एष तु आनंदस्य विषय। यह होछि आनंदर विषय। त्वं किमर्थं क्रन्दसि, तमे कौन पाई कांदुछ। जदि मोर सम्मुख दांतरे सौभाग्यर चिन्ह अच्छी, जदि मो हातरे मगध राज्यर निर्माण हब, पुणी जदि मु मगध राज्यर प्रधान मंत्री हेबि, ताहले एथिरे कांदिबार अर्थ कौन। अर्थात कहीं तमे कांदुछ। माता कहउछन्ति, अरे हे समाजे एवं दृश्यते। एही समाज रे एमिति देखा जाय। यदा जनाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः च भवन्ति, जेतेबेले जनाः ज्येष्ठा श्रेष्ठा, जेतेबेले लोक माने बड़ एवं श्रेष्ठ हो जाती, तदा निज लोका न पृछन्ति। सेतेबेले निज लोकान अर्थात निज लोक माननकु पचारती नहीं, विस्मरती एवं विस्मरण करती अर्थात भूली जाती। तथैव त्वं मां विस्मरिष्यसि, सेहीपरि तमे मध्य मते भूलीजिव। एषा ही मम दुश्चिंता, यह ही मोर दुश्चिंता। इति कथयित्वा दुःखं प्रकटितवती। यह कही दुख को प्रकाश कले माता। चाणक्य एवं वा,
ଏମିତିକି इति कथयन् बालः चाणक्यः प्रस्तरेण दन्तम् उत्पादितवान्। ସେଇ ଲଘୁ ଚାଣକ୍ୟ ପଥରରେ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। କ୍ଷଣନେ ଏବ ମାତୁଃ ଦୁଃଖମ୍ ଦୂରୀକୃତବାନ୍। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣରେ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରୀକୃତବାନ୍ ଦୂର କଲେ। ଏତଦ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତା ଅଭବତ୍। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ତସ୍ୟାଃ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଲତକବିନ୍ଦୁଃ ନିର୍ଗତଃ। ତାଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଲତକ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ତବ ହସ୍ତେନ ମାତୃଭୂମେଃ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି। ତୋର ହାତରେ ମାତୃଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେଶସ୍ୟ ଇତିହାସେ ତବ ନାମ ଥାସ୍ୟତି। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ପଥର ଆଣି ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦାନ୍ତକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଚନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତବ ହସ୍ତେନ ମାତୃଭୂମେଃ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି। ତମର ହାତରେ ହିଁ ମାତୃଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଦେଶସ୍ୟ ଇତିହାସେ ତବ ନାମ ସ୍ଥାସ୍ୟତି। ଦେଶର ଇତିହାସେ ତୁମର ନାଁ ରହିବ। ଲୋକାଃ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବଦା ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ, ଏ ସମାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏତତ୍ ମମ ଆଶୀର୍ବଚନମ୍। ଏଭଳି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଶୀର୍ବଚନ। କାଳାନ୍ତରେ ଏଷଃ ଚାଣକ୍ୟଃ। ଏହି ଚାଣକ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ ରୂପଣେ ଖ୍ୟାତ ଅଭବତ୍। ଆଚ୍ଛା, କାଳାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳାତିକ୍ରମେ ଏହି ଚାଣକ୍ୟ, ଏହି ଲଘୁ ଚାଣକ୍ୟ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ସେ କୌଟିଲ୍ୟ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ କୌଟିଲ୍ୟ। ସ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଚ ସଂସ୍କୃତେନ ରଚିତବାନ୍। ସିଏ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା କଲେ। ନନ୍ଦବଂଶସ୍ୟ ବିଲୋପମ୍ ଚ କୃତବାନ୍। ଏବଂ ନନ୍ଦବଂଶର ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତସ୍ୟ ହସ୍ତେ ଶାସନଭାରମ୍ ଅର୍ପିତବାନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ଶାସନ ଭାରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ ରାମାୟଣସ୍ୟ ବାକ୍ୟମ୍ ଉଦ୍ଘୋଷିତବାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ରାମାୟଣର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପସଂହାର ରୂପେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ଯେ ପାଳୟିତ୍ରୀ, ଜନ୍ମ ମାଟି, ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାର ବ୍ୟାକରଣ ଅଂଶକୁ। ଆଗାମୀ କକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର।